I say Pakistan? Brother country. You are going here for the shopping? No, not home. No, Just window shopping, yeah? having Window fun. shopping. Say Pakistan. Oh, friendship comes to our mind. Yeah. वो से पाकिस्तान है आला अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपका होस्ट सईद खान, आपका मेरे चैनल इसके ट्रैवलिंग में। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मैं हूँ इस वक्त बाकू अज़रबैजान में। तो बाकू में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आज हम जाएँगे, आज मार्केट में जाएँगे, लोगों से हम पाकिस्तान के बारे में, वो लोगों के व्यूज़ जानेंगे कि अज़रबैजान के जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं वो कैसे पाकिस्तान के बारे में जो है ना अपने व्यूज़ रखते हैं और अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। तो आए चलते हैं बाकू की स्ट्रीट्स पे और बाकू की स्ट्रीट में आपको दिखाता हूँ कि अज़रबैजानी लोग क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में। ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? Saifeddin, I'm from Azerbaijan. Like From Pakistan? yes. Good, I'm from Pakistan. good, Okay, I have a question for you. What come in your mind first if I say Pakistan? Pakistan good. Good. Imran Khan good. Okay. Imran Khan. You like Imran Khan? Imran Khan good. Man. Okay. Good man. Okay. Pakistan. So you love Pakistan? Love you. We also love Azerbaijan. Good, thank you. Thank you very Yes. much. Thank you. ये सैफुद्दीन भाई के जो है ना, इनके जो है ना प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फ़र्क है। नाम हमारे जैसे ही हैं, जैसे हमारे कल दोस्त थे अली, ज़िया, सैफुद्दीन। तो ये हमारे ही नाम है, लेकिन थोड़ा सा ना इनका एक्सेंट थोड़ा सा चेंज है। तो ये है निज़ामी स्ट्रीट, सुबह का मंज़र है। अभी लोग उठ रहे हैं, नाश्ता वगैरह किया। तो अभी जो है ना मुझे यहाँ पे कुछ लोग मिले हैं, उनसे मैं पूछता हूँ। सो व्हाट्स योर नेम? Oh, my name is Elvira. Okay, so what things first come in your mind when I say Pakistan? Oh, friendship comes to our mind. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Pakistan, Turkey, Okay. Azerbaijan, close friends. Close friends. Okay. Yeah. Islamic country. Yes, Islamic country. Yes. So that's So- why. A couple of friends of mine are from Pakistan. Yeah, I Oh, remember your friends about in them. Pakistan. Yeah, I have a couple of friends. Yeah. Have you visited Pakistan? Have No, you I been there? haven't. No. Okay. So how you make Pakistani friends? I found them here in Azerbaijan. Okay. Yeah. Okay, that's good. तो इनका जी ये था ख्याल पाकिस्तान के बारे में। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, किसी और को ढूंढते हैं अभी थोड़ी देर। और भाई मिले हैं तो इनसे पूछते हैं कि इनका पाकिस्तान के बारे में क्या ख्याल है। ओके ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? My name is Lakshan. Laksan? Lakshan. Okay, what's your name? Natik. My name is Natik. Natik. Okay, what's your name? Oh, yes. Okay, my question is what comes first in your mind when I say Pakistan? Pakistan. Yes. Another country. Okay. My friend live in Pakistan. Your friend live in Pakistan. Azad Islam. Azad Islam. Yeah. So how you make friends? Like In school. Oh, school. in school? Yeah. he was here? He live in Baku. Oh, he lives in Baku. Now he's in Pakistan. No, in Pakistan. So Yeah. he's a school fellow. Yeah. Oh, very good. So how? I don't speak. You don't speak English? So it's okay. So how you feel about Pakistan? I feel Say something. It's okay. I little bit speak. It's okay. Pakistan very good country. Very good. We also love Azerbaijan, and our people love Azerbaijan very much. Thank you. Yes. Pakistan, Azerbaijan friends. Friends. Yes, friends. Thank you very much, guys. Thank भाई और मिले हैं मुझे। So how about Pakistan? वो से पाकिस्तान है आला इनको इंग्लिश नहीं आती यार। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, चौक साओ। Koymazsan brother, 180 it's okay. Brother, what's your name? Hussein, मेरा नाम Hussein. Hussein. Okay. So what come in your mind first when I say Pakistan? Pakistan, firstly coming Kashmir, the problem. Okay. Problem of Kashmir. Okay. Second, Islamabad. Okay. Second, your foods. Okay. That's all. it. And dal tarka. Okay. Your foods, dal tarka. यार ये बंदा बड़ा कमाल का है। इसको पता नहीं 3-4 लैंग्वेज आती हैं और इसने ऐसी स्ट्रीट में सीखी हैं, लेकिन मैं ये बात नहीं हज़म नहीं हो रही मुझे अभी तक ये बात। So you learn all the languages in this street, ना? Yeah. Strange.
अभी जो है ना मेरे साथ एक भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि ये पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं. सो ब्रदर, हाउ आर यू? What's your name? Idram. Okay, so Idram, what comes first in your mind when you listen Pakistan? It's best friend. Okay. It's brother. Okay. When it's a hard time in our country, it's the Pakistan country help to us, Okay. and this is very grateful. Grateful. Okay. And then you too, we are also both Muslims, and when Pakistan say come, no problem. We are going to Okay. help for Thank you Pakistan. for your love and support. Yes, Okay. yes. Pakistan, Okay. our brother. Salam alaikum from Walaikum Pakistan. Yes, every time will be everything is good in Pakistan, Azerbaijan. Yes. It's always forever day been friendship. Friendship. Inshallah. Inshallah. Salam alaikum. वालेकुम सलाम. ठीक है जी. Very good, very good. हाँ, very very good. good. Pakistan? Yok, Ermenistan. Türkistan. No, Pakistan. Ayağı Türkistan. Cedre şey. You're Yeah. local? Ala Cedre şey. You're local? Onu saat var ya saat. Yes, yes. Elimizden sonra. Saat bir tane takla. Ay aga. Başka da yok. sktravelling. तो ये हमारे और कोई दोस्त मिले हमें. Okay, you all please tell your name. What's your name? Yes. My name is Zia. Zia. Yeah. Okay, you? Ülker. Ulker. Okay. Okay, you tell me, I have one question for you. Okay. What comes first in your mind when I say Pakistan? Brother country. Yes. Yes, Okay. yes. Brother. You all have the same opinion? Yes, yes. He Do you want to say something else? He helped us in the war or Okay. somewhere. Okay. Okay, because Pakistani people love Azerbaijan and the Azerbaijan people love us. So thank you very much guys. Thank you. Have a nice day. Thank you very much. मैं दोस्तों के साथ अभी आ गया हूँ डेनिस मॉल. तो ये सब लोकल हैं यहाँ के, बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ. बहुत अच्छे लोग हैं. और डेनिस का मतलब है सी, यानी कि समुद्र के किनारे है ना, इस वजह से उसको सी मॉल कह सकते हैं आप. लेकिन इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में डेनिस मॉल उसको है. ये है डेनिस मॉल, बहुत प्यारा बना हुआ है. तो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है. वैसे ये कारपेट जो है ना म्यूज़ियम इसके साथ ही है. ये कारपेट म्यूज़ियम है साहब. मैं इसके अंदर नहीं गया, अगर मैं गया तो मैं इसकी वीडियो लाजमी डालूँगा. सो ब्रदर, व्हाट इज़ देयर एट द अप हिल? व्हाट इज़ देयर? There's uphill on the hill, not here. Yes, that tower. It's I don't know the name, but it's restaurant here. Oh, it's restaurant. Yeah, and it can turn. Around there also I don't know what's the name, but it's town. Okay. Yok, orada yemek yeri de var. Restoran var. So it's just a shopping mall, huh? Yes, you can shopping, you can eat. Cinema or others. So you are going here for the shopping? Yeah, not home. No, just Window shopping, yeah? Having Window fun. shopping. ये भी हमारी तरह है सब. बस सारी दुनिया में लोग ऐसे ही हैं भाई. ये भी विंडो शॉपिंग करने आ रहे हैं. अब ये वाली बात इनको नहीं समझ आएगी ना. क्या ख्याल है, आपको समझ आ रही है? I'm asking in Urdu that can you understand? No. Because it's a Urdu. No. You won't understand. तो आज़रबाईजान में जो है ना लव मैरिज का जो कंसेप्ट है ये सही है. आप अपनी मर्ज़ी की शादी कर सकते हैं. सो यू कैन मैरी द गर्ल यू लव. इट्स ईजी. Sure. तो यहाँ पे भी कोई मसला नहीं है. And to having girlfriend is an issue or not? No, like in Azerbaijan, it's local. Like. If you love someone, you sure you can marry with him or her. To have girlfriend, it's a common or not? It's common, yes, in Azerbaijan. No, it's no problem. No, Your no. parents.
No, it's no problem in Azerbaijan. It's common for all one. ओके भाई यहाँ पे गर्लफ्रेंड जो है ना रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, गर्लफ्रेंड्स का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे पेरेंट्स का ऐसा कोई इशू भी नहीं है, और आप जिस लड़की को चाहते हैं उससे शादी भी कर सकते हैं। तो अच्छा है यार। ये सब मॉल है अंदर से, और ये इधर सब जा रहे हैं। इसके लिए हमने जो है ना सारा कुछ रेड चूज़ कर दिया है। ये बहुत बुरा मना रहा है। गिव हिम द रेड शूज़ प्लीज़। Okay. So that's your choice, huh? Please share this. Yes. They are doing combine, but it's not good combine. No, it's a combination. It's a red combination. Okay. Listen. When I make his video, he's also red. Tamam. Ben kız değilim. Sen kızardın da yani. अभी शॉपिंग कर रहे हैं यार। दुबई से तो बहुत ज़्यादा रेट कम है यहाँ के यार। दुबई तो बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है दुबई। अज़रबैजान वेरी चीप, दुबई वेरी एक्सपेंसिव ब्रो। Yeah, it's good for you. Yes, try some yellow shoes also. Şuna eve gayet işte bana nazar al. Where is the shoes? Sen bu ayakkabını sıkacağın için ben seçmez yapabilirsin ha. Geç oyna. No, where is the shoes? Where are the shoes? Evet, Yellow shoes. don't düzelt. Geç oyna ama naşla. Götür. No, please. Ne diyeyim ben ne? No, complete the set also. Please bring the shoes. She's foot is big. Oh, it's okay. You can you can use the under number also. Try something else. She don't love. He don't I love. say Yes. gold. Evet işte. Ay yaratma. Sen mi yapıyorsun? Okay, it's okay. I will show it to my audience. No. It's okay. They will like it. But I don't like. It's okay. Don't be shy. Okay. No, she don't like. यार इसने ना वो रेड ड्रेस ट्राई किया था, बट अब जो है ना उसकी तस्वीर हमने ले ली थी। अब वो ये दिखाने नहीं दे रहा, कह रहा था हमने दिखानी नहीं है। यहाँ पे गेम हमने खेली है, लेकिन आपको मैं बाद में बताऊँगा। इसके टॉप पे जाता हूँ मैं अभी, मॉल के ना टॉप पे जाता हूँ। जैसे लिफ्ट है शायद। ये सबसे ऊपर वाला फ्लोर है इसका, सबसे ऊपर। मेरे ख्याल से ऊपर नहीं जाता, वरना ऊपर से बड़ा प्यारा नज़ारा हो जाता है। हाँ, ऊपर नहीं जा रही लिफ्ट। तो ये सिनेमा है, तो ये मॉल की ये वाली साइड है। बहुत बड़ा बनाया है यार, माशाल्लाह, बहुत अमेजिंग। अच्छा, ऊपर नहीं जा सकते हम, बस ये टॉप मोस्ट है। अभी इससे यहाँ से फिर नीचे ही जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। सिनेमा, मूवीज़ वगैरह, जैकी चंद की मूवीज़ लगी हुई हैं, वो भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ से जाते हैं नीचे। बुक सेंटर है यार। तो ये है भाई साहब यहाँ का व्यू, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इस डिलमिज़ मॉल से क्या व्यू आता है। ये है जी डिलमिज़ मॉल, और ये है जी यहाँ का व्यू। अच्छा, मैं कल वहाँ गया हुआ था, वो डिलगिज़ जो है ना, जो माउंटेन्स हैं वो वहाँ पे हैं, बिल्कुल सामने हैं। अब यहाँ पे फेरीज़ वगैरह बिल्कुल नहीं चलती यार। काफ़ी सारा बिज़नेस है जो यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये लोग थोड़ा सा बिज़नेस पॉइंट नहीं है मेरे ख्याल से। काफ़ी सारे काम हैं यहाँ पे हो सकते हैं जो पहले यहाँ पे नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हो सकती हैं, जो कंसेप्ट नहीं है। अगर बंदा यहाँ पे वो कंसेप्ट लाए
तो अच्छा खासा बिज़नेस हो सकता है यहाँ पे। और बिज़नेस करना इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। मैं इमिग्रेशन का और सारा, अगर वो मुझे टाइम मिला तो मैं पूछ के सारा कुछ उस वीडियो में डाल दूँ। तो ये डेलमेज मॉल की दूसरी साइड है, और वो जो साइड आपको नज़र आ रही है वो सामने वो जो है ना वो होटल है, उसको रिवॉल्विंग होटल बोलते हैं, लेकिन वो महंगा बहुत है यार। ये साइड का सारा व्यू है। डेलमेज मॉल से मैं बाहर निकल रहा हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी हमने गेम खेली है, उस गेम के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे जो लोकल लोग हैं ये लोग एक गेम खेलते हैं। वो गेम ऐसे है कि जितने भी आप लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए कपड़े सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो जो कपड़े आप सेलेक्ट करोगे वो आप ट्राई रूम में जाके ट्राई करोगे। तो हम सब ने ट्राई किए, मैंने भी एक सूट ट्राई किया, लेकिन हमने उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो जो है ना वो तस्वीरें हमने बनाई हैं, लेकिन वो इन्होंने शेयर नहीं करनी थी। वो कहते नहीं वो आपने शेयर नहीं करनी है। मैंने कहा चलो फिर अच्छी बात नहीं है, इन्होंने अलाउ नहीं किया तो मुझे शेयर भी नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने फिर शेयर नहीं किया। बाहर तो फिर बड़ी सख्त धूप है यार। वो सामने देखो फ्लेम टावर्स और ये सब, वो वाला रेस्टोरेंट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट हैं यार यहाँ पे। ये कारपेट म्यूज़ियम है ये वाला, बिल्कुल उसके साथ है। तो काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। अभी मैं उस साइड पे जाता हूँ, वो जो व्हील है जैसे दुबई व्हील है एंड दुबई में उस तरह का, तो वहाँ मैं जाता हूँ तो वो भी आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। बट अभी थोड़ी सी धूप बड़ी तेज़ है यार, थोड़ी धूप स्लो होती है तो फिर मैं जाता हूँ दिखाता हूँ। So what do you think about Pakistan? What things come in your mind when you listen Pakistan? Good. Okay. Azerbaijan daha good. Azerbaijan no good. Why? Yeah. Azerbaijan very good. It is Razin Azerbaijan içindədir. Orada daha gooddur da. Orada vəziyyət var orada. Gruzin, Georgia. Yes, I will go to Georgia inshallah. I am Very soon. from Georgia. I live in Baku. Oh, you are from Georgia? Yeah. In which city? Что? Which city? City name? Tumanisi. Oh, Tamanisi. Okay. Yes. Tbilisi, Tumanisi, Yes, Bolnisi. It's near to the Tbilisi, yeah? Yes. To the Georgian and Azerbaijan border. It's Karib. Yes. Yeah. Plain. It's Tbilisi. Yeah, Haza Karib, huh? Yes. Okay. ये है यहाँ का बहुत बड़ा व्हील है यार। ये यहाँ का व्हील है। यहाँ पे डेलमेज मॉल है, और ये पीछे जो है ना सामने फ्लेम टावर्स हैं, और वो सामने रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है। तो अच्छी जगह है यार।